अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद हालात में तेज़ी से तब्दीली आई है। ये बेमानी है कि फ़लाँ का कसूर है या किसी और की गलती। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत अब इस नहज पर आन पहुंची है जहां मौक़िफ़ गलत या सही होने का सवाल उठता ही नहीं। अब बात सिर्फ इतनी है कि बात किसकी मानी जाएगी, इमरान खान की जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, या हुकूमती इत्तेहाद की जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ की हमायत में सारी जमहूरी हुज्जतें तमाम कर चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े जलसे कर दिखाए, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीते और ख़ुद 8 सीटों पर खड़े होकर 7 जीत कर दिखा दी। अपने वोटों में इजाफा कर लिया। पिछले 6 महीने में होने वाला हर सर्वे उनकी मकबूलियत की दलील है। इसके बाद जमहूरी किताबों में वो कौन सा रास्ता रह जाता है जो कोई इख्तियार करे तो उसकी बात मान ली जाए। हाँ, बस एक चीज़ बाकी रहती थी कि ख़ुद को नामालूम कातलों की गोलियों के लिए पेश कर दिया जाता। सो वो भी हो गया। अब किसी का ये पूछना नहीं बनता कि इमरान खान का लहजा तल्ख़ है या वो मुखालिफिन को इज़्ज़त नहीं देते। जमहूरी पैमाने पर उन्होंने जो करना था कर लिया। यहाँ से आगे निज़ाम के बचाव का बोझ हुकूमती इत्तेहाद को उठाना है। जो हुकूमत से बाहर है उस पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अब जो कुछ देना है वो हुकूमत को देना है। अदम एतमाद के बाद बनने वाली हुकूमतें कहीं भी हों ज़्यादा देर नहीं चलती और इलेक्शन में शिकस्त उनका नागुज़ीर अंजाम है। किसी को यकीन ना आए तो 1996 में मुंतखब होने वाली भारतीय पार्लियामेंट को देख ले, जो सिर्फ 2 साल चली। उसमें चंद दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म बने, फिर देवगौड़ा ने यह मनसब संभाला और फिर 13 महीने के लिए के गुजराल आए, मगर पार्लियामेंट न संभल सकी। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, वाजपेयी फिर वज़ीर आज़म बने, मगर उनकी अक्सरियत बरकरार न रह सकी और 1 साल बाद ही ये पार्लियामेंट भी तहलील हो गई। 4 साल के अंदर तीसरे इलेक्शन में आखिरकार बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीती तो पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। बरतानिया पर नज़र डाल लीजिए। 2016 में वहाँ यूरोपीय यूनियन को छोड़ने या इसमें रहने के सवाल पर रेफरेंडम हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून यूरोपीय यूनियन में रहने के हक़ में थे। जब नतीजा उनकी राय के ख़िलाफ़ आया तो वो इस्तीफ़ा दे गए। उनके इस्तीफ़े के बाद वज़ीर आज़म नया आ गया, मगर पार्लियामेंट नहीं संभल सकी और इलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ। हुक्मरान पार्टी के अंदर सियासत की वजह से यके बाद दीगरे वज़ीर आज़म बन तो रहे हैं, मगर मसला हल नहीं हो पा रहा और अब फिर नए इंतखाबात की आवाज़ें उठ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भारत और बरतानिया जैसी मुस्तहकम जमहूरियतों में पार्लिमानी निज़ाम वज़ीर आज़म की तब्दीली का बोझ मुश्किल से उठाता है, तो पाकिस्तान की नातवा जमहूरियत इतना वज़न उठाने से ही कासिर है। पाकिस्तानी सियासत में बढ़ती हुई तलख़ी और सियासी बयानियों की नाकाबिले उबूर खलीज दरअसल हमारे निज़ाम की इसी नातवानी का इजहार है। जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि जब भी इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी रूनुमा हो तो आम इंतखाबात यानी आवाम की राय से ताकत का नया ढांचा तश्कील पा जाता है, जिसमें हर किसी को उसकी जगह मिल जाती है। इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद यकायक पेशावर से कराची तक जो रद्द-ए-अमल देखने में आया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ताकत का पुराना ढांचा अपनी तबई उम्र पूरी करके मुनहदिम हो रहा है। किसी भी इमारत के इन्हदाम की तरह इसमें ये अहम बात नहीं कि कौन सी ईंट पहले गिरेगी, कौन सा शहतीर कड़ियों का बोझ नहीं सहार पाएगा या कौन सा सतून सबसे पहले रुकू में चला जाएगा। खौफ ये है कहीं कोई गिरती हुई दीवार किसी के ऊपर ना आ पड़े। पाकिस्तान में सियासत की गिरती हुई इस बोसीदा इमारत को कायम रखने के लिए सहारे देने हैं या इसकी जगह कोई नई तामीर करनी है, ऐसे सवालात हैं जो किसी भी एक शख्स के तय करदा नहीं हो सकते। इसके लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की राय दरकार है, जिसका सीधा तरीका आम इंतखाबात है। मौजूदा हालात की संगीनी बता रही है कि सभी कुव्वतों को अवाम के हुजूर पेश होकर अपनी अर्ज़ मारूज़ करनी चाहिए, फिर उनका जो फ़ैसला हो उसे मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। वरना इंतखाबात के बगैर अपनी अपनी जगह जमे रहकर हम सब दलदल में धंसते चले जाएंगे। पाकिस्तानी सियासत में ये दस्तूर है कि जो जमात हुकूमत में हो वो इलेक्शन के इनेकाद से 1 साल पहले ही इलेक्शन हार जाती है। इलेक्शन का दिन सिर्फ नताइज के ऐलान के लिए होता है।
1988 کے انتخابات سے 2018 تک نظر دوڑا لیجئے، صاف پتہ چلتا ہے کہ جن حکومتوں نے الیکشن ہارا ہے ان کی قسمت کا فیصلہ سال بھر پہلے ہی عوام کر چکے تھے۔ 2007 میں یہ واضح تھا کہ 2008 کے الیکشن میں مسلم لیگ ق شکست کھا جائے گی۔ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس کا فیصلہ 2012 میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 2018 کے انتخابات سے سال بھر پہلے مسلم لیگ نون کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ اب اسے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ عمران خان کی حکومت اس طرح نہ ہٹائی جاتی تو اس کی قسمت بھی واضح ہو رہی تھی۔ اسی طرح موجودہ حکومتی اتحاد کی ضمنی انتخابات میں کارکردگی بتا رہی ہے کہ اس کا نصیب کیا ہوگا۔ یوں بھی سیاست میں ضرورت کے باوجود انتخابات سے گریز ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اب سے 5 مہینے پہلے انتخابات کا اعلان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس وقت عمران خان شاید اتنی بڑی قوت ہی نہ بن پاتے۔ ضرورت کے وقت انتخابات سے انکار نے صورتحال کو مکمل بدل ڈالا ہے۔ پہلے پنجاب اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات نے وہ ماحول بنا دیا ہے جس میں تحریک انصاف کی فتح سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے فی الحال حکومتی بندوبست میں شامل سیاسی جماعتوں کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ صرف اپنے نقصان میں کمی کی کوشش کریں۔ یہ بندوبست جتنی دیر چلے گا اس میں شامل سبھی فریق اپنا نقصان کرتے رہیں گے۔ موجودہ حکومتی بندوبست میں ایسے کئی تجربہ کار سیاستدان موجود ہیں جو پاکستان کی سیاسی حرکیات کی عالمانہ سطح پر مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ وہ کس صورتحال میں ہیں اور ایسی صورتحال میں مایوسی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں حکومتی بندوبست مایوسی کی انتہا پر جا کر صرف یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کچھ وقت مل جائے تو شاید کوئی معجزہ رونما ہو جائے۔ ان کی حالت بالکل اس طالب علم کی سی ہے جسے کمرہ امتحان میں جا کر پتہ چلا ہے کہ وہ جس مضمون کی تیاری کر کے آیا تھا اس کا تو آج پرچہ ہی نہیں۔ اس غلطی کا ازالہ انٹ شنٹ لکھنے سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا خمیازہ ہی بھگتنا پڑے گا۔ حکومتی بندوبست نے بھی جس مضمون کی تیاری کر رکھی تھی اس کے سامنے وہ پرچہ ہی نہیں آیا۔ یہ اتفاق تھا یا اپنی نااہلی تھی، جو بھی تھا، اب اس کا خمیازہ بہرحال اسے بھگتنا پڑے گا۔ پاکستانی سیاست کا ہر سوال اور ہر جواب عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت وہی ہے۔ ان کی مقبولیت ہر مخالفت کو رونتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے جس جارحانہ انداز میں اپنی مہم چلائی وہ ناقابل یقین ہے۔ اگر وہ یہی انداز اپنائے رکھتے ہیں تو الیکشن فوری ہوں یا 10 مہینے بعد ہوں انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مگر ان کی موجودہ حیثیت ایسی ہے کہ ان سے جڑی کسی بھی خبر پر عوامی احتجاج حدود سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے ان پر قاتلانہ حملے کے بعد دیکھنے میں بھی آیا۔ عوام کے رد عمل پر اتنا کنٹرول تاریخ میں کم ہی سیاسی رہنماؤں کو ملتا ہے۔ اب یہ عمران خان پر منحصر ہے کہ وہ عوام کی اس طاقت کو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا خود بھی اسی احتجاجی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ بطور سیاسی لیڈر عمران خان کامیاب ہو چکے، بطور مدبر اب ان کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔